Ayan. Di. Ayan. Batiin si Neil. Nire-record ko yan. Batiin nyo. Nire-record ko. Di, kumusta ka na dyan? Hello. Ay, daddy. Anak ko, may bigyan ng audio. Ami. Ayan si Ami. Dap. Si Norin. Ayan, ano sasabihin mo sa daddy mo? Miss mo na? Oo. I love you, Mama. Love you, tatay. Oo. Ayan. Oh, na. Ano sabi mo? Love you, nanay. Dali, Love you, sabi mo, nanay. love you, nanay. Na, ano? Dap. Dap. Dali, I love you, nanay. I love you, nanay. Oh. I love you, nanay ka mo. Oh, sabi mo, I love you, nanay. Bili. Wala na yan. Basta. Okay, Augustine. I love you, nanay. I love you, nanay.